अंडा पकड़ चिकेन चिकेन अंडा पड़े ना मतलब देखी ना अंडा ये पकड़ गोल देव ना कौन गोल कौन हम कौन बिगड़े गला खाया एमती कहते से बड़ भाई कह तुम ये काम कर बड़ को नहीं आस आ जी जुआड़े गला सी बुझ बड़ को नहीं आम बाहर करदेवा ये कथा आम पिला सब शुणुते आम बड़ नहीं आसू बाहर करने बड़ को नहीं जाओ जी जुआड़े गले माने खराब भाषा यदि कहला खरा दिन शोक उठंतु किंबा 4टा 5टा 6टा समय जदि आप बाहर बुलिबे केते मजा लगे बिल बाड़ी हो कि बगीचार हो कि कौन पार्क हो तो से मजा गोटे अलग प्रकार आसे। आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स नमस्कार शुभ सकाल। तो बर्तमान ड्यूटी बाहर नाइट शिफ्ट ड्यूटी चलती तो चलतु आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा। ना दालचीनी फुटा फल पकई गोटा जीरा पकईचु गोटे हाँ गोटा जीरा कौन दालचीनी पिज लवंग पकईचु चला चिकेन पड़ो चिकेन पूरा रेडी मसला पकई चिकेन रखी ना अंडा पड़े तो बढ़िया हम ना कौन अंडा पकड़ चिकेन चिकेन अंडा पड़े ना मतलब देखी ना अंडा ये पकड़ गोल देव ना कौन गोल कौन हम कौन अंडा पड़े चिकेन खोल अंडा पड़े चिकेन टोटल खोल मसला फसला सब अंडा पकड़ गोल देव सब हो रोषे करना देखिए कौन कौन मुझे तो देखना चिकेन अंडा पड़े केता बाटा गला कौन पकई चिकेन धड़ा अंडा पड़े कौन लगा लाल कर कलर दे लगा पका लगा पड़ो गरम मसला अंडा पड़े आज कलर एमती आस नहीं ठीक है पानी दिया सारा जना पड़ो कौन ना से गोटे कौन पानी बसचे पानी गरम ना ढाई बजे चिकेन आज छोट पीस कर कहले बड़ बड़ पीस तू देख बोधे रेडी चिकेन ना नहीं आस टेकी नहीं आसु फाइनाली चिकेन रेडी बढ़ा हो गला ऊपर ऊपर आलू भीतर पूरा खाली चिकेन बस खाया रेडी है खाया तो अरे मु जगह जाइनी बरजात्री जाए बरजात्री से कौन है बर नहीं गाँ पाखे पहुँचदेली गाँ को जीव गोटे सरुआ सड़क अच्छे सरुआ सड़कर ये टलीर डीजे डीजे नुहे जो मेलोडी पार्टी है मेलोडी पार्टी सब बांधिदेले जस्ट गड़े टली 4-6-7टा टली गड़े सी जो रास्ताटा केवल टली गोटे जीव बोधे प्राय आउ कि कम रास्ता गोटे टली जीव टली नौ नौ कौन गीत बाजी गोटे खंडे टली आग को चली जो थर बक्स फक्स अच्छी बहुत से टलीटा नौटी पड़ा डाण साइड जो नौटिला से गोटे पोखरी अच्छी पोखरी अच्छी माने से पाखर जी तार ऊपर ही पड़ा से पिला पड़ेगा तौक माने पानी भितर ता ऊपर पड़ेगा जहाँ से बुड़ी बाहरी पड़े आसला किंतु तार यार मेसीन फेसीन सब नष्ट है सांगे सांगे तो टेका उठा हैंड टान कले कर
ଯାହା ହଉ ଉଠେଇ ଆଠେଇ ଦେଲେ ତାର ଯାହା ହେଇଥିବ ସିଏ ବୁଝିଥିବ। ହୁଁ ବାକି ବରଯାତ୍ରୀ ସବୁ ତାପରେ ଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଖାଇବା ଆଉ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ହୁଁ ଖାଇବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିକିଲେ ଗଲେ ଆରେ ଖାଇବା ଏମିତି ହେଇଛି ସେ ହେଇଛି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ସେ ବର ଭାଇ କହିଛି ତମେ ଏଇ କାମ କର, ବରକୁ ନେଇ ଆସ, ଆଉ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଗଲା ତା କଥା ସିଏ ବୁଝିବ। ବରକୁ ନେଇ ଆସି ଆମେ ବାହା କରେଇଦେବା। ଇଏ କଥା ଆମ ପିଲା ସବୁ ଶୁଣିଦେଲେ। ଆମେ ବର ନେଇକି ଆସୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ, କଣ ବରକୁ ନେଇଯାଉ, ଆଉ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମାନେ ଖରାପ ଭାଷା ଯଦି କହିଲା। ଇଏ ସବୁ ଉଠିଲେ ଆଉ କେହି ଖାଇଲେନି। କାରଣ କାହିଁକି ଖାଇବା ତ ନାହିଁ, ଇଏ ଏମିତି କଣ କଲେ, କେହି ଗୋଟିଏ ଖାଇଲେନି, ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ତାର ବରକୁ ତାର ବାହାଘର କରିକି ଆଇଲେ, ଗାଁରେ ଆଇଲେ ତାକୁ ସବୁ କହିଲେ ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ବାହା କରିତେ ଇଏ କିଛି ଇଏ କରେନି, ମୁଁ ରିସେପସନ ଖାଇତେ ଦେଇଦେମି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଆର୍ମି ବାଲାର ସେ ଭାଇ ହିସାବ ଆର୍ମି ବାଲା ସେ ବାହା ହେଇତେ ଯାଇଛି ଗୁଡୁଗୁଡି ନୁଣିଆର ବାହାଲା। ଆମେ ଟୁକା ଛୁଆ ସବୁ ଯାଇଛୁ, ମଟନ ଦେଇପାରିଲୁନି। ହଁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଯିଏ ପୁଲିସ ବାଲା ଦିଟା ଥିଲା, ସିଏ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଗଲେ। ହଁ ସିଏ ମଟନ ଆଣିକି ଢାଳ ହେଲା, ତାଙ୍କ ତ ଜଣେ ରାଗିଗଲା। ସେ ଯାହା ଚାମଚାର ଦଉଥିଲା, ସେ ଯାହା ବାଲ୍ଟି ଧରିଲା ସେ ବାଲ୍ଟି ସହ ଢାଳିକା ପଳେଇଲା। ସବୁ ମଟନ କୁ ଅନେଇଦେଲା। ଆଉ ସେ କଣ ନିରାମିଷ କୁ ଅନେଇଲେ ନା କଣ? ମଟନ ହେଇଛି ମାନେ ଆର୍ମି ବାଲା ବାହାଘର ହଉଛି, ମଟନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର ଆଉ। ଆମ ଯିଏ ଭାଇ ଯିଏ ଥିଲେ, ଯାହା ଦିଅ ଯାହା ହଉଛି ଦିଅ, ଆମର କେହି ନଖାନୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ଖାଆନ୍ତି କିଏ? ସେ ଟୁକା ଛୁଆ ହେଇ ଖାଇବେ। ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସିଏ କଣ ଖାଲି 2-3 ପଇସା ଖାଏ ନା, ତାଙ୍କ ଖାଇଲା ସେ କେତେ ଖାଇବେ? ଚିକେନ ହବ ନା ନା ହବ ନା, ହେଲା ନା ଅଛି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା। A few moments later. ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଲି, ଉଠିକି ଆସି ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ନଗଲେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିଯିବା। ବାହାରେ ବୁଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ରେଡି ହେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଅଛି ନାଇଟ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସି ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିଲି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଟିକେ ଏମିତି ବୁଲିଦେବି ବାହାରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଯିବା ଡ୍ୟୁଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ।